Thank you doktor Thank you so much for your time today. Thank you. Boleh tak perkenalkan diri doktor sikit untuk viewer tahu siapa doktor sebenarnya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Firdaus Hanafiah, iaitu prinsipal kepada Modena Dental. Saya seorang pembedah muka dan mulut, oral maxillofacial surgeon. Juga itu sebagai saya punya specialty daripada segi pekerjaannya, it's a type of dentist lah, specialist dentist so an oral maxillofacial surgeon ialah seorang yang membuat pembedahan muka dan mulut, dan juga kalau orang biasa selalunya buat implant dan pembedahan buang gigi bongsu. Itu paling selalulah jumpa maxillofacial surgeon ni. Itu kerja saya lah. Buang gigi bongsu. Okey. Kenapa dalam banyak bidang kedoktoran doktor pilih bidang maxillofacial? Yes. Saya graduate daripada luar negara iaitu New Zealand. Jadi apabila saya graduate daripada New Zealand pada tahun 1990, kita maklumkan negara itu adalah suatu negara yang sudah develop. Jadi negara develop ni dia tak banyak orang cabut gigi. Jadi bila saya balik dulu, saya memanglah kita overseas grad kan. Jadi orang tengok, wah overseas grad. Tapi saya tengok saya punya saya punya contemporary lah. Dia orang lagi terror cabut gigi. Pasal apa? Dia orang semua daripada Malaysia ataupun graduate daripada India. Jadi kerja dia orang memang satu hari kadang-kadang cabut sampai 100 batang gigi. Jadi it's a challenge for me. Walaupun saya masa tu saya boleh buat crown bridge bagus, alhamdulillah. Saya boleh buat kerja-kerja buat denture. In fact I was in the denture department. Kita panggil prosthodontic department. Masa saya dulu graduate, saya terus masuk ke Universiti Malaya. Jadi I was tutor ataupun kalau sekarang ni panggil houseman lah dalam fakulti pergigian, dan saya mengajar student. Tapi saya amat risau apabila saya nak buat cabut gigi ataupun pembedahan. Saya kurang. Jadi sebagai challenge. Jadi saya minta fakulti dekan zaman tu, Profesor Zubaidah, minta saya tukar pada oral surgery. Orang nak lari dia oral surgery pasal banyak kerja. Saya cari kerja. So saya buat banyak. Itulah dia. So daripada situ the rest is history lah. I specialize in oral maxillofacial. Since when to actually, doctor? That was 1991. I was as a tutor there sampai 1993. 1993 saya dapat offer, saya pergi Eastman Dental Hospital, one of the premier school of dentistry in the world lah. Pasal dia buat hanya postgraduate, di mana saya belajar dalam bidang maxillofacial surgery ni di bawah Professor Harris. At that time, he was a world renowned oral maxillofacial surgeon lah. Jadi all aspect daripada implant all the way to orthodontic surgery atau pembedahan muka ni kita belajar dengan dia lah. Alhamdulillah. So memang kita ramai dentist di Malaysia, tapi what makes you unique and different from them? I won't say that I'm any more different than them lah. What makes you daripada segi orang kata dari segi kelebihan tu, takwa tu, itu difference pada Allah SWT ialah takwa dia, kita kepada dia kan. Tapi dari segi experience, alhamdulillah lah, I've been doing a lot of dental implant. I started doing dental implant since 1993 Sebelum even I went to UK, I already had started dah buat dental implant ini. Jadi sejak daripada UM. Jadi saya ada track record 31 tahun dah sekarang, 31 tahun buat implant Jadi saya dah senario memang dah banyak lah kes-kes yang saya dah tengok Jadi alhamdulillah lah. Apa yang kes yang saya dah pernah tengok lah. Ada. Jadi saya punya pengkhususan itu ialah dalam bidang maxillofacial ni. Juga saya buat orthodontic surgery, pembedahan muka, trauma, maknanya accident, orang jatuh motor, patah rahang, pecah pipi, pecah rim orbit mata ni. Jadi benda-benda macam tu memanglah itu kepakaran doktor. Correct. So Modena Dental ada berapa branches? Sebenarnya kita punya parent group kita panggil KPF ataupun
Klinik Pergigian Firdaus, KPF Group of Clinic. Jadi kita ada beberapa branches daripada KL, iaitu di U-Smile Clinic, all the way to di Avicenna Specialist Hospital, juga di sini Moderna, dan juga beberapa klinik lagi di luar sana terutamanya Section 7 dan Kampung Tengku di PJ. Jadi saya adalah tak banyak, tapi I always emphasize on quality. Di mana saya tiap-tiap klinik yang saya ada tu saya akan pergi, saya akan ada sesi di tempat-tempat itu. Jadi rotate lah doktor. Yes, saya rotate because we are group practice. So saya minta saya punya doktor pun rotate, and they like it because they see a portfolio of work. Also dia akan jumpa ramai jenis. Mana kalau kita di Kampung Tengku di PJ, it's older. Dia punya patient tu ataupun median age tu around 61. Memang senior citizen. Retired banyak sana. Kalau di Shah Alam ni muda. Dia punya median age around 30, 31, dan juga banyak children di Shah Alam ni. Di Kampung Tengku dah tak banyak dah kanak-kanak. Pasal semua tok nenek dia duduk situ. Cucu datang weekend je. I see. Tapi adalah, mesti ada, tapi tak kurang lah kalau compare dengan Shah Alam. Kalau ikutkan just now tadi doktor ada mention certain case trauma, antara case yang kira sampai sekarang macam doktor rasa tak boleh lupakan apa case? Ada satu case maknanya satu case ini 20 tahun dulu. Dia seorang student yang cemerlang. Dia balik daripada England, one of the top student dekat dia punya universiti. Jadi dia dapat kerja di satu firm audit. Jadi kerja teruk lah. Malaysia ni kan biasalah. Lepas tu dia pergi pagi balik pagi, pergi pagi balik pagi. Jadi dia penat. Jadi dia micro sleep. Bawa kereta dia kena micro sleep. Jadi dia tertidur dalam kereta, dia langgar je dinding barrier. Dia punya muka pecah. Jadi dia jatuh, dia patah kaki, pecah muka, dan dia refer ke kita Universiti Malaya. We were the first in Southeast Asia at that time. Kita buat virtual surgery. Maknanya kita buat suatu pembedahan di mana kita 3D print dia punya tulang rahang dia. Daripada 3D printing tu kita boleh cerminkan, buat mirror. Yang mana yang baik tu kita mirror ke yang tak berapa baik. Jadi dari situ yang tak pecah tu. Jadi kita boleh remodel balik ikut yang sebelah yang tak pecah tu. And he became very successful after that. Alhamdulillah. So I think that is one of the reason that tak silap Emma you have 3D printer. It started to spur me. At that time I was working with Sirim. In fact I am still working with Sirim. Kita buat macam-macam joint venture project. Kita buat something that is not done by anybody else in the whole, even Southeast Asia. We have a few cases where we have made strive lah. Maknanya kita dah buat strive di mana kita pertama membuat beberapa surgery di Asia Tenggara ni. Jadi 3D printing ni saya memang suka lah. Jadi one of the thing yang saya masuk dalam bidang 3D print ini, walaupun bukannya pembedahan muka, iaitu challenge pada saya membuat alignment untuk gigi. Jadi selalunya tradisional orang orto yang buat, tapi kerana expertise kami dalam 3D printing, kami juga boleh buat sesuatu sistem yang sama dengan sistem di Amerika yang kita panggil Invisalign. Maknanya kita boleh buat aligner di mana kita buat invisible ortodontic iaitu kalau selalunya kita pakai besi kan. Betul. Jadi orang kalau nak pakai besi ni dia letih sikit lah kan. Apa bila buat besi satu, especially kalau kita sudah berumur 30 lebih ke atas, especially ladies, they have braces lagi, mungkin dia dah ada braces dulu, tiba-tiba dah lari balik, dia nak kena buat braces lagi. Jadi dia malu lah, dia kata apa salah jadi orang kata dia ada ni, ada midlife crisis ke. Jadi kita tak maulah orang buat cerita macam itu kan. Kita buat ni untuk kesihatan kita. Jadi apa saya buat, teknologi ini kita boleh gunakan suatu jenis plastik yang kita 3D print
supaya kita dengan plastik yang kita tukar, maknanya kita tukar tiap-tiap 2 minggu kita pakai, kita tukar. Jadi plastik ni oleh kerana dia didesign pakai 3D printing, dia boleh gerakkan gigi kita tanpa pakai braces. Interesting. Yes. Tahu. Pernah pakai braces dulu, jadi faham. You pun pakai braces dulu kan. Jadi dia boleh tukar kita punya movement of teeth. Dan banyak ramai daripada kita punya patient dari kalangan orang perempuan yang umur 30 hingga 50 tahun yang perlu membuat buat braces tapi tak mau pakai braces. Jadi kita pakai kita punya brand, kita panggil Orion Aligners. Orion Aligners. In fact today is the only system yang 100% Malaysia. Maknanya design Malaysia, produce Malaysia dan juga untuk rakyat Malaysia. Dah berapa lama? We've been doing it for last 5 years. 5 tahun dah. So we are pushing for the for R&D. Dan I'm happy to say that we are working with Sirim. We are making strides in that. That's interesting. Alhamdulillah. Tanya doktor? Alhamdulillah. So far so good lah. Okay, selain daripada itu, apa lagi prosedur yang selalu dibuat dekat sini? Lain daripada itu, juga kita one of my favourite is orthodontic surgery lah. Maknanya orang yang ada nak kata kecacatan tak ada, dia tak cacat, tapi dia punya rahang tu pelik sikit. Rahang dia panjang. Jadi dia memberi, it's basically a developmental. Masalahnya is a growth. Could be hormonal, could be genetic kan. Di mana rahang dia kebanyakannya rahang bawah. Dia panjang ke depan. Jadi dia tak boleh gigit. Jadi kawan selalu dia macam memang nampak kan macam gigi dia macam gitu. Selalu orang-orang macam ni dia baik hati tapi kena bully kat sekolah, bully di universiti, dibully di tempat kerja. Jadi kami dapat membetulkan kes-kes macam ni di mana rahang itu boleh diperbetulkan. Yalah kosnya tinggilah sedikit. Itu di mana yalah kita tengah tengoklah macam mana kita boleh tolong these people kan. Kerana sometimes kalau dia ada kita panggil medical problem, is either hormonal ke ataupun dia ada joint pain kerana rahang dia terlalu panjang, dia boleh dapat insurans tapi kebanyakannya tak dapat. Jadi itulah kita this something that we can help them lah ya. Jadi there are a few ways we can help. Tapi itulah one of our forte, we are a center of excellence untuk orthogenetic surgery dipanggil. Di mana kita reposition the ni. Dan kalau dulu kita buat ni macam craft. Maknanya kita buat potong simulation pakai plaster, pakai dentist, kita pakai trimming daripada model-model. Tetapi dengan ada komputer atau digital dentistry yang kami praktikkan sekarang, kita tak perlu buat itu lagi. Kita buat dengan cara yang lebih baik di mana kita plan dalam komputer. Dan bila kita plan dalam komputer, benda tu boleh kita betulkan dengan cara yang tepat dan betul. Dan recovery very fast. Because kita punya cutting edge teknologi tu, maknanya kita punya incision ataupun insisi kita tu tak besar. Jadi dia baik cepat. Dalam masa seminggu 2 dia boleh balik kerja dah. Oh ya ke? Walaupun dia rahang dia atas bawah saya potong kan. Saya dah betulkan balik muka. Kalau dulu punya berapa lama tu? It will take about 6 weeks kerana kita kena ikat dia punya rahang, tak boleh buka 6 minggu. Daripada badan cantik jadi kurus kering. Sekarang dah tak ada lagi. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Yelah pakai braces tu sakit. Ini lagi teruk masa tak boleh buka. Tapi dengan adanya teknologi baru ni, from day one dia dah boleh makan lembut lah tapi dah boleh makan. Maknanya at least boleh makan. Kalau tak maknanya dia have to be like wired ke apa wired up ke. So itulah itu one of those things yang kita boleh buat dan so far alhamdulillah it's been very good lah. The second I'm also sekarang ni kita macam-macam lah kita boleh buat digital teknologi dari segi gigi. Kalau dulu kita kena hantar ke lab buat pakai wax, sekarang ni kita pakai digital dentistry, cepat dan cantik. Gigi tu lebih cantik pasal dia tepat dia punya fitting.
Okay. Okay, interesting. Alhamdulillah. So macam doktor mention tadi kan, untuk treatment tu ada yang memang not covered by insurance. Correct. So itulah actually why Emden is here. Okay, Correct, so minta pendapat doktor, why do you think Emden services are giving the dental financing ni kepada patient would be helpful to them? I think itulah benda yang saya nak apalah. Emden has come with a very innovative product di mana kadang-kadang kita nak bawa yelah anak-anak kita kan, macam saya simple je, anak saya masa mereka kecil, umur dia 15, 14, 13, tiga sekali serangkai orang kata dia datang. Jadi semua tiga-tiga perlu buat braces. Memang. Jadi dia orang datang ke klinik kami. Dia kata, oh ini nombor 1. Jadi Kak Long buat braces. Angah pun nak buat braces juga. Alang pun nak buat braces juga. Takkan seorang dia. Betul. Yang dua pun crowded teeth. Jadi bapak ni nak keluar banyak. Kita take about maybe. Katalah modestly lah braces yang simple pun dalam 6,500 sekarang Jadi kalau 3 orang nak buat, dah berapa dah? Jadi harganya up to 18,000 18,000. Jadi kalau benda tu terjadi, dia kena, the father has to fork out 18,000. Walaupun dia bayar sikit-sikit, tapi it's still significant. Jadi that's where Emden can help. InsyaAllah. Nombor 2, especially kita middle age, kita hilang 1-2 batang gigi. Selalunya orang yang datang jumpa saya umur dia 30 lebih, gigi ada masalah. Pasal apa? Dulu masa kecil-kecil buat filling. Buat filling yang pecah 2-3 kali, buat root canal. Bila dah buat root canal, setahun 2 dah crack. Crack kena cabut nak buat apa? Buat bridge ke, buat ini semua boleh. Tapi he or she wants the best. Because kalau nak buat bridge, mana kena potong gigi depan belakang. Jadi tulang okey lagi, muda lagi. Jadi kena buat implant, mungkin 2 batang implant. Satu implant mungkin 7,500. 2 batang dah 15,000. Benda tu kena siap dalam masa 2-3 bulan. Jadi nak keluarkan 15,000 sekali jalan, wah, perit juga kan. Tak semua orang boleh buat. Mungkin orang-orang yang ada T20 tu okey lah, tak ada masalah. Tapi orang yang ini, kita sekarang Malaysia memang tak ada, dental insurance tak ada. Tapi apa yang ada is financing. I think financing is very fair. Lagi satu konsep you all is Islamic. Islamic financing, Syariah compliant, itu penting. Jadi kita we have to also look at financing ourselves. Kita yang boleh tak ada libatkan riba. So this is very good. So it's something that we can look into. InsyaAllah. Samalah juga yang ada certain things macam automatic surgery. These people are in their early 20s or mid 20s, mak bapak takkan nak bayar 40-50 ribu kadang-kadang kosnya. Maybe they can pay part, maybe they can pay a certain amount, half, and then the other half, why not? You know, if you're in your 20s, you can pay back. Tapi lah, you need financing. And that's where this ni. Tapi kita tak maulah burden mak bapak kita kan. Because we want something better for ourselves. Of course your father mother may want to pay, tapi kesian dia orang. Jadi at least if you can finance half of it yourself, it's better. So this is something that I think is very important. InsyaAllah dapat membantu. So that's why we wanted to do lah, to reach people. So maknanya you can get the treatment that's needed. Itu yang penting. Okay. Alright. Okay. Setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan Dr. Firdaus and we ask for more. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Firdaus. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.